enti koko bekomuano na afuo eka oti koko bag miensa na mabro afuo eka bag miensa ye kan so bi maso afuo eka no oti bag aduonu so mbotuma atibisa eno ntra den hye frɛ no productivity enhancement programs yɛde bae na ne nyinaa ne sɛ koko no ansa na ɛbɛso no ɛsɛ afuo no siesie no afuo no adɔ no deɛ nim sɛ kuafo modɔ mafuo na mmom titire paa ne sɛ ɔbɛpempa koko ne mu watwitwam mma ne ehia nyinaa no wayi afiri yɛfrɛ no pruning akuafo dodo na anye Ghana uyi akuafo ha oma pempa mkokom ye yin pruning no omunudu o ha bia omunudu afuo na se awia bodru ase a yare ntenafuo no anono mafuo no ena capsid moa no ate moa no omunya ba bi hunta eno pa ho a koko pemfama emanfama fa afuo no ewira otwetwa ni nyina so ye proka eka asase no enoma asase srade no edore enti eboa ma umu fertilizer kora tumi boa ma koko so enti ene yade baako ne etoso biem eye koko panie ye kan hand pollination eno so ye de aba ene se koko dua bia no obonhye ni mienu ana mprenu afe abosome enum nsia nson no obonhye ni afe abosome du baako du mienu eni boronyachi bosome no so no wasan abonhye ni na nhye ni na wo bo no abosome num nsia ne nson no mu no se obonhye ni na edua bia obonhye ni beye se apem baako edua bia akogina ho a okan a abosome miensan mu no nhye ni apem na bepie so ye hwehwe mu no apem no emwa nkitinkiti bi te se ntontomba omuna omukofa nhye no brema omde atoto ma no so potokase ye say cross pollination omuna ye samwa no spray na ye no akudodo na enti nhye ne beba nanso enam se emma no nhye ne ma na ewo mu ni nya mrema ntoto mo so na ni nyina probu boku efos o afie mafue ebo nhye ne onso ni nyina aprobu enti ni tia wa ne se emma ye fa mabunu se dwuma na emwa ni di no emabunu no emra no medi mamu eno ne hand pollination me kan no edua no se hand pollination ne so a mo akuafo me kan bohu ebi okra aba enum ne wo so ebi kura be kan no na je se ebi kura ne ho na mom se nche no na ye hand pollination na huebe edua ba ko bia no wanya kura se onya aba aduonum eko oha ba ko edua ba ko so ye wo pollination ya edua ba ko aha mienu aba okuafo na wa ohwe na koko dua bia no aha mienu chese na make nche na apem rutuye nyina na chese dua ba ko apem wo so eti hand pollination so hia papa ye dia ba eno pa ho a fertilizer no omsi egu fertilizer dada nanso no ye hye mekna ne se enam se ye punu ni ti no nhye ne dodo na beba so omhia aduane dodo na fertilizer no ana ekwa nya ne sade na wasase ne mu ama nhye ne beba nyina no aba no ayeye enti se wo ye we nyina awie no amu fertilizer eno so dodo na wo pe no unya enti fertilizer no so hia ye ekabia eye organic fertilizer no hia bag miensa inorganic no hia bag miensa organic no hia bag motwe eno danchen a sele me kae no
nnua no bonhye ni mprenu eye epebre no bosome dumienu bosome du bronya bosome ne January no mo no nhye no eba ebedu obose na awia na eboniti no nsuo bia ne asase ne mu ye kan soil moisture na ni eno so nyima chese koko no ontumi ntwe nufusuo na ohia fi asase no onya eno so tumi ma nhye ne nyina progu eno nti yakofa irrigation so edi haba sele beye a tembia na kese nsuo wa asase nyakopon so aboa yeye ne se ye ne Ghana ha no koko ne ye tropical plant abibrem ko kwayemudua na ade ohia ne ehyew ana ehyew na esa no pem baabi ye hade tembia na ehyew na sanete ukwa ekwada eduru ebre bia na ehyew na temperature no akofom pa nti nhye ni kura abona ni nyina pragu ye hanso ye tembia temperature no boni beka se eye even nti ade ehia ni nsuo ele se wo nsuo a kese bosum bia beti koko bosum bia beti koko ana se nsuo asase mu nso a na sa oti koko eka woti bag aduonu a afe no irrigation to beti 40 bags nti eno ne nhyehyeye a ya hyese ye de brekuafo na ebeye yi a mo doso na akuafo mo doso yesese ye no mo bro opepe baako ye kase ye kwa ankran so na de akoma mo a ebeye ti na momo no modelers ekuapa koko no mo ne ade wo ma ye hye cooperatives ni bi me hu sese mo keka mo hu bom na mo di sa adwuma na eno ne ma niema ye bobbo so nyina na ekoyie ni ma science ofo ekoko ekuafo makeka wo abom enam so makeka wo abom ma cooperative nsi no pruni no ye yi enkrofo akokobodi enkrofo a no ma ade wo mko no ma ko prunu ye prunu obiafo ye nya bi wo se de nanan mo kan ye no cooperative ye noboa nkan de noboa no ekogya wo yafuo ni akodo wo nso de koko bodura de nyina ka bom ni akobo obi de eduru me so ni akobo ene de noboa na ye pese mo ye no enye adonko a na emom noboa ni gina ho se dwumadie bia se mudi wo mafuo mu no mo betumi aboaboa mo na se pruni na ese obiafo ye hese ye prunu no eduru spray na ese obiafo ye hu se ya spray fertilizer ebi nkam ese kuani bi ekabia no fertilizer dodo a wohia no akoho na ama dwumadie no akoyie ana koko board nhye foforo so ba nhye de ba ne se koko adwuma no e business enti no kuani no ensa wo ha ho pi yenim se kuafo bebre no ebro mfia duosia na mfia duosia kuani bo no ma ebi osis no anya mfia be se aduonu wa to sekan yi saa mfia be se aduanan enkoso nkosi dabe enu ti no ye kran fidie aba afidie no protocol service motorized slasher os pakia na fidie ni kono no a na odo afu na se de ma na eno no ba no because ye ntwi mamu nkoso amfase kan no enna afenso no eye we decide kumfu ye no champion ni ade no eno so edi asase ni nya esai muso say kumfu ye o kumfu ye na okum asase no so ka ho enne nanoma kuafo me mo ahye ne so we decide ne herbicides no weed killers no ekumfu ye na onyamu no akum asase no so aka ho enti emma asase no enkyene sade wo mu nyina wo se no asase no microorganisms bi wo mu a ehia ensonso no worms they chan the soil omne ma asase no edore ayi we this as ne beku saamwa yi nyina enna mu komafuo mu a emre ya mpende brebe emma enwai ayira enu nti no
ye pese ye sremo na no makuafo na nya asase no kwa na esre no koko hu ya mote enya kodura asase ne pede hini na twe aduro ni bi na ekona banum na aduro chemical efa no 240 compound bi se eka koko no ne rekwa ma no ne a koko no ye nto nti Japan say o ma hye say tebi obogu 240 wo ye koko bi o mo nto ga na koko bi em kra nti enne ye se na nanom we decide ya bra wo koko ase yanso ye djuma mo fa se kan do nti no ntra ye kra fidie na ba kuebe ba October na fidie na ye be cha makuafo ni nyina na ye be fa cooperative for no so eno ntra cooperative ni hia no se onye cooperative building se ubenya ye fidie bi na wo de ado enti ye kama Ghana for koko akuafo nyina ate ko o ma enye cooperative o mfo mkohye na obia nkohye cooperative e free sabri kwe no nhye de ba nyina no te se mass cocoa Spain ye fidie beto aba nyina no ye befa cooperative for so enti nro na beba nyina no enamoso ana ekwa akoye adwuma no se de be ya ebedura furu no na yenye share ne se kokwa adwuma no se de meka e business enti se me medane a mefi a metimo no se edan no penti no epepa na mpese me penti a enya me ana penti me fre penta no be penti efia no sabia mu ajana bia no eya ye di bunsuo no eseye a na ma fre plumber no aba be ye enyam na me ye efie lati nya adwuma na ma fre electrician no aba be ye adwuma saa na ye pese kokko adwuma ne ye wofuo no emufu a esi enya service provider enti ye ba ye be hye magufo no matete companies aye fe no service providing companies service providers no ebinom adwuma be yan so mdi mfidie be do kokko na ase ebinom so pruning adwuma enti no wodi an so fa telephone a no afre na omaba ado a no mabedo pruning na afidie american so no odo wi a wotumi sama woye pruning ma afidie e de ba no woye adwuma mienu eno ane se ne nsa na sha no sesa no ofira dom na chese de wano no ti se chainsaw ayi no na fe eno so twetwetwa kokko no e ma no ho ne ade enti ye be ma service companies apie mantem bia district bia no ye be mo matete service companies ana ye be register cooperatives no ekuafo ni nyina cocoa board e be register mo wasase no bibia ya register mo se de be ya se aban yes ye na sa aban fa kadibi sa subsidy no ye register wa ye be ma wo number enti wo phone so ana obia wo de wo phone number be ma no se oni en kasa no wo ho na abo se na fertilizer no it's a credit ye bro credit no na be go phone so e be go phone so eno an se wo ko shop na akwaje fertilizer no akwaku bibia hia bia no e be ba wo phone so be bia cocoa board ye ko no na enam sansa krawe na e ba nti no san e ba nti no ye be hia se be nya cooperatives for no na e bibia afamoso emse na nse mwachi se ye ni Ivory Coast for adi dwumasono nene ni jama shimikna ni se free se kokko ba ye peso aso ha Ivory Coast ni ade nyina no ye beto no kokko a o ma eto na brofo no o mo na kire se ebo se na mde be ma o kan so a ye no anu yie ese ye fa na sa akoso sa Kwame Nkrumah mo ene o Febru ahene Ivory Coast mampanyini dada omutu ho anamon anya yie ifie ba mienu ne fani ana ye ne ya mampanyini na adodankwa akufu ado one mampanyina afi Ivory Coast manimo
President Ouattara omode share yen cocoa board ene yen kofo ewo Ivory Coast ye for locanse de cafe cacao se yen dim kuta ho na yen so no yen hwe kwane be fa so ebo na tambia no omna de kire ebo e se bia wasi wudan ya wie no wasi ufie na obi abasembe han edane matena obaya ono na de bo bro se chamber en hall no se na metua ufie wura no ne ano akoso saa enne midina ha meka enne yeso de body akoma won yen se koko bo no amanone wohwe na bafo mu $2,800 ebasa entwe nye bibia a free eneko eye 2020-2021 koko a ye beton wo Ivory Coast ne Ghana no ebo no huebe $2,600 and ye beton ye koko sabrofo ntumi a omunyai ana sa $2,600 no yesisi wi a ekuafo no mo wo mu se nchemu wo ha bia no mo wo mu aduoson 70% na no de amsem se yakobe 10,000 Ghana cedis ekuafo nam se asaba me kan want sisi a koko 1 ton 7,600 alanyesa yakofatia ma sisi a no kuebe manye crown be 10,000 enti monhwa nim 2020 ebe dekese enti o ma de o masasi amagalamse no ade ayo omo anya no nko a ya yenhye omu a ya de ko parliament hye mu kana wi a aban bia ntumi ma mesesa no na parliament hye mu kana wi nso a ne ede omu ne se sika bia be ba kire bia no ese edi bi ma mo bonus eno nka mo bo no enti ya esa nhye ni nyina wie eno nti no se sa we nyina be koso a na gese mo cooperative mu ye ni yie because one hwe se cocoa bag ye be ton more than 600 Ghana cedis a wo cocoa hwe ni yie enti no na no makwa for cooperatives no e yade ehie pa ye hu ne se eno ne ekwane be fa so a yade dwumadi ahoro ade ba nyina de bebremo aye akuafo mo ni ska sisi ya cooperatives ma form yi bank fo wa ha omutie mi bank fo omutie mi ye cooperatives na ba ne de ye ni koko bo ye bedi o magina mu mo fa sika na ma ho omo ko wura cooperative omo hwe ne nso ene se cooperative no ho nko ade a mo ko banka because ya is cooperative ya mo register wo first department of cooperatives a mo ma ye share the for no fa mo dinim na cocoa board na ya lawyer for no so tintim so nkata amamo ye wi ana kese ye no mo apapam ana anyesa ye kwa pam wi a munya ska bia o banka ye ne abedi madinamu na maje enti cooperative no ye ebe bua makoko no chese me hu se be nsinka ana wo hwe nhye aye na huebe afu eka wanti koko bra se oti koko bag aduo no wanti kra no bag aduo no sane ye pese koko no eye nika eye akono na me fa kwanya we so na mada eye GIZ4 German Society for International Cooperation mada o mase because omo na aya omo de cooperatives no ebo aboamano edum ko bonsu mam ko nyankyekye GIZ4 mo hanoma muntie biye na mo maso